Rezidba jabuke je posebno osjetljiva tema među voćarima i ono što sam dosad iz iskustva naučio je da kako god se oreže ne valja. Naravno, pritom ne mislim na pravila, nego jednostavno na stil rezidbe koji zavisi od čovjeka do čovjeka. Zato ću danas upotrijebiti malo drugačiji pristup da se zna šta je rodna grana ili rodni pup, a šta vegetativni i na koje stvari treba posebno obratiti pažnju tokom rezidbe, koje greške ne bi trebalo praviti, a onda će ostati na vama da vi to upotrijebite u praksi. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Rezidba jabuke nije ništa drugačija od rezidbe drugih voćaka ako ćemo gledati sa stanovišta da je krajnji cilj, ali ono najbitnije je napraviti ravnotežu između vegetativnog i rodnog dijela stabla. Da bi postigli to, neophodno je prepoznati koje su to vegetativne grane, odnosno pupovi, a koje rodne grane. Najbitnije je održati dobru kondiciju stabla prilikom rezidbe, a da bi to uradili moramo ostaviti dovoljan broj grana koje će nam donijeti rod u ovoj godini, ali isto tako i dovoljan broj grana koje se pripremaju za rod naredne godine. Tu dolazimo do nekih razlika u odnosu na neke druge voćke, jer nije isto rezati bresku koja rađa na jednogodišnjim granama i jabuku koja ima nešto drugačiji princip, a o tome ćemo odmah u nastavku videa. Kod jabuke imamo više vrsta rodnih grana, evo da krenemo od onih najkraćih, tu su prstenasti izraštaji koji su dugi otprilike od 1 do 3 cm. Oni rastu na starom drvetu i na vrhu se nalazi rodni pup iz kojeg će na proljeće izbiti više cvjetova, a pri osnovi možete vidjeti nabore u vidu prstenova. Zatim imamo kratke rodne grane, one su dužine otprilike do 15 cm, ali ako je stablo gnojeno tokom sezone azotom ili nije dovoljno gnojeno, onda one mogu biti malo duže, odnosno kraće. I tu su rodni pupovi na vrhu grane, a vegetativni se nalaze sa strane, što je kod jabuke i uobičajeno. Osim ovih imamo i vite rodne grane i duge rodne grančice, njih ćemo skupa nazvati duge rodne grane da lakše objasnimo rezidbu. Rodni pupovi na ovim granama se uglavnom nalaze na vrhu, a kod nekih sorti i pri vrhu grane i lako ih je prepoznati jer su zaobljeni i jasno izraženi, dok su vegetativni dosta manji, šiljati i prislonjeni uz granu. Neke sorte imaju mješovite rodne pupove duž cijele grane, ali ti mješoviti pupovi uglavnom budu vegetativni i na njima nema roda. Upravo zbog toga što se rodni pupovi kod jabuke nalaze na vrhu grana, najveća greška koju možemo napraviti kod rezidbe jabuke je prikraćivanje bujnih jednogodišnjih grana ili ljetorasta. Postoji iznimka i to ću objasniti, ali da prvo kažem zašto je to najveća greška. Ako odete prikraćivati redom ove duge jednogodišnje grane, prvo ostajete bez roda na njima jer je rodni pup, kako sam već rekao, na vrhu, a drugo, dogodine iz njih imate 3 nove mlade grane koje odoše još dalje u visinu i onda umjesto da imate nebitno 5 takvih grana na stablu, imat ćete ih 15-20 i ovo prikraćivanje nije način da zaustavite bujnost stabla. Znači, njih po pravilu ili uklanjate u potpunosti ili ih ostavite. I ako ih ostavite, ove godine može djelovati malo ružno, ali dogodine ćete na njima imati dovoljno rodnog potencijala da ćete moći birati šta uraditi s njima. Sad ću reći iznimku, zavisno od uzgojnog oblika, ako su smještene prema vani stabla, onda ih možete prikratiti na vanjski pup, tako da znate da ćete na tom mjestu dogodine imati novu mladu jednogodišnju granu i lagano tako možete izvlačiti stablo prema vani. Ostale grane, one koje su dvogodišnje ili starije, njih uglavnom svodite na jednogodišnje, ali one manje bujne. Uvijek je bolje ostaviti manje bujnu kraću jednogodišnju granu od one duže. Ovdje u vidu imajte da ta grana ima pravilan položaj, nemojte sad gledati ova je manje bujna, nju ću ostaviti, a ona ide prema sredini krošnje. Cilj je da te grane idu prema vani i da nisu previše položene. Vrhove isto tako svodite na jednu granu, onu manje bujnu i ne trebate ništa prikraćivati. Sad dolazimo do pitanja kako zaustaviti rast ako nećemo prikraćivati grane. Rast definitivno nećemo zaustaviti prikraćivanjem grana, nego ćemo samo dobiti prebujno stablo puno mladih grana, a ostavljanjem onih neprikraćenih, a sad znamo da su rodni pupovi na vrhu, teretimo stablo rodom i automatski usporavamo rast. Naravno, stablo će kroz nekoliko godina uzrasti u njegovu prirodnu veličinu i te grane će postati manje, osim u profesionalnim nasadima gdje je drugačiji uzgojni oblik i gdje se vrši jača rezidba zbog kvaliteta plodova, ali to je neka druga priča. Ne moram ni spominjati da treba orezati one grane koje rastu prema unutra, to je zajedničko za sve vrste voća,
bez obzira bile one rodne ili ne, zasjenjivanje unutrašnjosti stabla nikad nije poželjno. Hoću da kažem, što se tiče rezidbe jabuka, uvijek treba imati na umu da koliko god je bitno da imamo rodne grane s jedne strane na starom stablu, jednako je bitno da s druge strane imamo dovoljan broj mladih grana da se nastavi kontinuitet rodnosti i narednih godina. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!